ओडिशा आदिवासी अधुषित अंचल सुनाबेड़े जन्मित जड़े साधारण झील जी निजर असाधारण यात्रा आज सुदूर ब्रिटेन रे निज माटीर ना को रखिपारि प्रजुक्ति विद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे पारदर्शिता हासिल करथिबा स्वागतिका महिला सशक्तिकरण और महिला विकास दिगरे दीर्घ दिनरू काम करि आसुछंती एथिपाई जातिसंघ और ब्रिटेन सरकार द्वारा सम्मानित होइछंती। आम आलोचना करबा आज आम सहित जोड़ी होती कोरापुटू ब्रिटेन स्वागतिका जी की निज यात्रा को लेकिन अनेक महिला को आज प्रेरणा दौरान स्वागतिका मैडम आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची कनेक्ट न्यूज को अंतर्जातीय महिला दिवस आपको अनेक शुभेच्छा। प्रथमे तो आप केमती अच्छा एत महिला को लेकिन महिला अधिकार को लेकिन आप कम कर अंतर्जातीय स्तर में आप अनेक क्षेत्र में पुरस्कृत होती सम्मानित होती आज दिन आपन को जड़े महिला हिसाब से केते गर्व अनुभव कराए केते प्रेरणा दिए। Namaskar Samastanko to all the viewers and also Samastanko wish you all, everyone, to you, Shushri, and the entire viewers who are watching a happy International Women's Day, not only to the women but also to the male allies. And thank you, Mate, invitation daba pai. To answer your question, Sushri, ki आपन का क्वेश्चन थिला कि मते एज अ वुमन व्हाट हाउ डू आई फील राइट आपन केते गर्व अनुभव करंती जे निजे महिला भाबे जेतबे बहुत किछि काम आपन करिसंती आपन को ब्रिटेन सरकार को ठारो नै जातीय अंतर्जातीय स्तर रे आपन को रिकॉग्निशन मिले केते गर्व अनुभव करंती। देखो तो जेतबे हमें when as a woman of course not only me, I think as women all of us we have to take pride that we are women. And of course jettabale हमको recognition मिले it is it makes you happy and also got a motivation मिले कि you know when you're working for a cause and if your story or your my own journey is able to inspire someone, I think that is what my main intention is. Awards or recognition, yes, it gives you a motivation कि हमें आगो को किछि करि परिबा and whatever we are doing around us that pushes you more or gives you that acceleration to achieve more. That is what I feel. But as women, I think we all should feel proud of ourselves as women, as moms, as career women. जहाँ भी हमें करूचे, we have to feel proud of who we are and what we are. किंतु स्वागतिका मैडम समस्ते अन्य मानक पई चिंता करि पारंतिनी आमे आम क्षेत्र रे काम तो करू किंतु आम क्षेत्र काम करबा सहित समय बाहर करी अन्य महिलांक पई चिंता करबा से मानक प्रोग्रेस कथा उन्नति कथा चिंता करबा कथा बोधे समस्त क्षेत्र रे संभव हेई परना। देखो तो मु माने what I want to say is more by more jodi more story कहबी why I work and why I strive towards women empowerment. Mo nijor personal experience, mo nijor journey from Odisha to Britain, mo nijor challenges, I think से सब मते मोटिवेट करितला एबे भी करूची। मैडम आपन को सफलता विषय रे तो समस्त जानती जेमती आमे कहलु कि अनेक क्षेत्र रे आपण सम्मानित होइछंती किंतु जो संघर्ष कथा कहले बा स्ट्रगल कथा कहले से यात्रा विषय रे अनेक अवगत न थांती आपन के पूरा यात्रा केमती थिला आज टिके दर्शकों को कहबे। जदि स्टार्ट करिबी तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सुनाबेड़ा कोरापुट जेटा गोटे आदिवासी बहुल जागा सेठी ऑब्वियसली मो छोटो बड़ू देखी द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन अराउंड मी से आदिवासी वुमेन हो तो बट वुमेन अराउंड मी जो माने मो निजर क्लोज फैमिली मो फ्रेंड्स मो निजे so and then moving on to जेतबले मो ब्रिटेन आसिली that has been a very challenging, transformative yet a very I would say rewarding process. एठी जेतले मो ब्रिटेन रे आसिली I did face many of the challenges. हमको एठी women of color कहा जाए, so being a woman of color, very language barriers, culture barriers, biases जोड़ा conscious unconscious biases अच्छी से सब जिनस थिला. However, as we say that we always have two options, either you give up or you fight, and I'm glad I fought.
and it more ekar journey no it has it because success is not one person's like gote solo event no it comes along with the support of your family, the support of your mentors, your coaches, said the people who are around you, the support system that you create. So mu start karibi hochi it of course more parents jo mane ki मते से they gave me that education, the freedom of choice, freedom of thoughts जोटा start हुए from family, I think empowerment. Right. Then I would give the credit to my amazing husband Devidas. কিন্তু ম্যাডাম যেতବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ସଫଳତା କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତା ପଛର ଯାତ୍ରା ସଂଘର୍ଷ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରେନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲିବରିଟିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେବେ ଡିସ୍କରେଜ୍ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କରିବାର ନାହିଁ? କହିବି I can't say no. Not only me, many would be coming across that, and imposter syndrome, the when you're told that you're not good enough. But say ठीक हमको important अच्छी कि जो firstly तो हमें निजे कितने resilient अच्छु. I think that again it comes from your upbringing, your education, your culture. And then तम पाखरे किसी support network कौन अच्छी? What support network you create ourselves. Success mu कहली कि it cannot be a solo journey. You have to have a team of people जो माने कि जेतेबेले तमे discouraged अच्छो जेमती for example मु ए country रे जेतेबेले when I was facing or I even today when I face, so I have that support network who are able to pull me out. For example family रे मो husband अच्छंती मोर चारिपटे रे I have got mentors and coaches and a team of people that I work along. Because ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ସେ feeling ଆସିବ that you're told you're not good enough, you have to firstly ନିଜେ ହିଁ କହିବାକୁ ପଡିବ କି yes I am good enough. ସେ जो imposter syndrome को ଆମେ କେମିତି deal କରୁଛେ that is an ongoing process. ସବୁ ଦିନ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी रे ब्रिटेन रे आपण काम करिसेंत which is not a really very friendly sector for women, I will say. Male dominance बहुत थाए, ताको आपण केମିତି ओवरकम कले? Again I would say that it's an everyday process, ongoing. हमें सब दिन कौन करूचे we of course we have मते अधिक परिश्रम करिया को पड़िला to prove myself Right. that yes I am good enough, I am worth it. However again it comes down to what support systems you have, what networks you have. सेटा बहुत important ए country especially जेतेबेले हमें overcome करिया को भाबुचे हमर हमें एटी विभिन्न we work along with many networks and women networks that support. आ सेति पय obviously निजको मते बहुत जिंस करिया को पड़ला, मो language barrier को deal करिया को पड़िला मोर. then I keep on upskilling and गोटे जो इंदिरा नोइंग रो गोटे statement अछि कि work so much on yourself that you're invincible. So I think it's very important. It's sad that as women we have to prove ourselves more, work Right. 3 times more or 10 times more. However, that should not be the reason that we are not working. Yes, challenges अच्छी, but हमें कहाँ पर focus करचे सेटा important. हमें जदि challenges रे focus करिबा challenges देखा किंतु स्वागतिक मैडम को भली प्रत्येक महिला एते करेजियस नुहंती. आपन को जेमती कहले कि यू वेरी राइटली पॉइंटेड इट आउट कि आपन को प्रत्येक क्षेत्र रे जदि आपन जानिथिबे कि हां मु कैलिबर इनफ मो पाखरे पोटेंशियलिटी अछि, आपन प्रत्येक क्षेत्र रे आपन को प्रूफ करिया को पड़िथिबो. जो जे कोनोसी भी जगह को जानतु, जे कोनोसी भी सेक्टर रे आपन काम करंतु, आपन बारंबार निजको प्रमाणित करिबा को पड़े. कोटा कोटी केतेबेले समय आपन टिके भांगी पड़ुथिबे. Sorry, Srishti, can you repeat the question again? मैडम जो कथा आपण कहले कि महिला हिसाब रे लगे कि प्रत्येक क्षेत्र रे आपण को बारंबार आपण को कैलिबरिटी, आपण को पोटेंशियलिटी को प्रूफ करबा को पड़े. आपण जते भी एक्सेल करंतु कोनोसे क्षेत्र रे जेतेबेले आउ गोटे कार्य क्षेत्र को जिवे आपण को सेठी पुणी प्रूफ करबा को पड़े. तो आकु नै कि अनेक समय रे महिला माने भांगी पड़ंती. Okay. देखो when we are talking about Women's Day and it's women empowerment, more by women empowerment, it starts from your mindset shift. How we think, what we think.
ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ହୁଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା କି ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ହୁଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ an ongoing every day you have to work on it every day whether you look at leaders like Indra Nooyi or you look at someone who is just starting their career ଯଦି ଆମେ mentally ସେ resilient ନା ହଉ and ଭାଙ୍ଗି ତ obviously challenges ଆସିବ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆମେ କେତେ ଏମ୍ପାୱାର କରୁଛୁ ସ୍ୱାଗତିକା ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ସହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବି ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। Of course, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନିଜର struggles, ନିଜର challenges and the women around me, when I see ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ position ରେ ଆସିପାରିବା that we can become the voice of the underrepresented, I think all of us have to put that effort. And I think ସେଇଟା ମୋର motivation ବି ମୋ ନିଜର challenges, struggles and women around me that we see that are struggling on a daily basis. So I think women empowerment for me it's not it's a necessity. It's not like a choice or a luxury. It's not a privilege. For me, it's a necessity that we all come together. Not only women, our men allies, and it's not that we are just talking. We have to take action as well. मैडम कहुए कि जड़े सक्सेसफुल बा सफल महिला को एते भल से डील करा जाय पारे ना बा घरे भी अन्य चक्षुरे देखा जाए आपन को सहित सेमती किछि डिस्पैरिटीज हुए कि ମୁଁ କହିବି ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ୍ and ଏ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କି ସକ୍ସେସଫୁଲ ମହିଳା ସୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସିଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ we have to start seeing women empowerment ସେଟା ଗୋଟେ general it has to be part of our fabric ଆମେ women empowerment କୁ ଏତେ ମାନେ why when men have the equality right to education ସେଟା women ମାନଙ୍କ ବି equal rights equal education ସବୁ ଜିନିଷରେ ଥିବା କଥା ମୋ ପାଇଁ of course I've got as parents I've got very progressive parents as a husband I've got progressive husband however that doesn't mean that if we are not having that support ମୋ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ladies ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ those who are single parents or single moms ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର भी struggle ଅଛି डिफिकल्ट है ना कि मैडम आपण कहबे कि जदी हमकु आपण लकी कि आपण को जने प्रोग्रेसिव हस्बैंड मिली छंती प्रोग्रेसिव पेरेंट्स मिली छंती अनेक समय महिलांकर स्वप्न बाहागर परे अधा रही जाय जदी सेति के सपोर्टिव इन लॉज न मिलु छंती ताले ये स्वप्न कोन पूरा करबा सेति के सहज बोली आपण भावंती कि सहज तो नुहे मैं कहबी of course challenge जदि अपन को से support network नाही of course there will be challenges से तो मु कहूची कि it has to start जेतेबेले हमें गोटे झियो जन्म होची बा गोटे झियो गोटे घरे बहु हे कि जाउची it has to be a collective effort से जो mindset shift मु जो stress करूची एते काहे के करूची because हमको से mindset shift करिया कोई पड़िबो if we are गोटे बहु आसुची घरे हमें ताको कोन से support देई परिबा काहे के देई परिबानी हमें जदि सेही फैमिली रो झियो जदि गोटे डॉक्टर अछंती बा सम गुड पोजीशन रे अछंती जो सेही घर रे गोटे बहु जेतेबेले आसुची शी आल्सो इज एन इंडिविजुअल अ वुमन हमें ताको से सपोर्ट काहे की दबानी मोर कहया कथा क्वेश्चन इज दैट वो माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपोर्टेंट सेते पाई सपोर्ट जदि करियार अछि हमको जदि यूएन डेटा हिसाब रे 140 इयर्स लागिबो टू गेट दैट पैरिटी इट इज अ लॉन्ग टाइम व्हाई डू वी हैव टू वेट आमे कोन निजे एज वुमेन एज मम्स एज मम इन लॉ जे भी हो तो एज फैमिलीज व्हाई कांट वी डू दैट क्रिएट दैट इकोसिस्टम एकाठी छिड़ा हुई सशक्त भाव आम अधिकार लड़वा पड़ा आहरी अनेक दूर अनेक बाट जावाक अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद स्वागतिका मैडम आम सहित आलोचना कर अनेक महिला प्रेरणा और एमती अनेक महिला को आपण चेष्टा द्वारा सशक्त करूँ।